Guys, welcome back to my YouTube channel. Park to guys, para dun sa kumakanta. Guys. Ito yung park to guys. Yung ano guys, yung pinakita ko sa inyo map vlog to guys. Ito yung park to guys. Kung gusto nyo ba ng park, pumunta lang tayo search nyo lang sa YouTube. Sa YouTube ay Marco Anton Lamardar Buglia. Ayan na po. Okay guys, ito na guys, kumakanta na sila. Huwag mo lang ka nilapit. Lang. Hello guys. Mag-hello guys ka. Hello guys. Hello guys ka. Hello. Kain ka naman. Kita mo may pansit eh. Mag-hello ka pala. Ituturo ko sa'yo. Mag-hello ka muna. Hello ka muna pala. Sabi mo, I love you. Ito. My YouTube channel of the Marco and the Kylie. Sabihin mo, subscribe daw kayo sabi ni Marco and Kylie. Mag-subscribe na kayo guys. Subscribe kayo sa bago natin. O, isang kayo ko naman si Ubus na ata. Baliw. O, tingnan mo sa rep. Buksan mo. Tandan ka. Wala eh. Tandan. Walang kalamansi oh. Dito. Ayun yata yung kalamansi oh. Oh. Ibalik mo din dito sa baba, Rukia. Welcome guys. So. Hey guys, busy sila kumakanta. Hello guys. Papa, mag-hi ka. Ay, what's up, bro? Ay, vlog to. Upload ko sa YouTube. Aman. Ano naman i-upload mo? Ha? Case ng cellphone. Ba't yung case niya? Ang pangit na nitong case ko. Wala mang may case ba yan? Oo, ito case. Oh. Okay. Magawa tayo ng, diba? Diba, ibibili natin sa video. Gagaron natin sa halaman. Tara. Hi, Kylie. Mamaya. Papa, halika. May nag-away ka mo dyan kagabi. Tingnan mo dyan, may dugo ka mo. Sa barbecue, yung tarpaulin sa barbecuean. Ayoko natatakot ako. Ayoko wala. Ayun o, yun doon. Ayun o. Yung nakalapag doon sa ano. Yung nasa ano mo, gilid. Yung nasa gilid. Yan o. Tamo, ang daming dugo kila ito. Ang daming dugo kila ito. Hello guys. Ang ganda guys no. Oh, ganda guys no. Ganda guys. Welcome guys. Oh. Welcome. Oh my gosh, alaga namin busa. Ito yung mapa. Ha? Kagabi naman yung nag-awa eh. Puro basag yung buhok. Alam mo, ay, nagbablog tayo eh. Ay, nagbablog tayo eh. Nagsichismisan naman tayo eh. Yung manok na nanghabol. Tayo, parang mag-vlog tayo. Tara, tayo tayo. Guys.
Uy, comment po, ay, subscribe na kayo guys ah. Okay guys, comment for Park 3 guys, Park 3. Comment for Park 3. Oh, sabi mo na. Ako gusto ko lang malamin. Mag-like kayo guys, tapos Like and comment and share and note below on the subscribe. English. Anong sasabihin mo? Welcome, Purokto. Purokto. Purokto ka mo. Ay, ang ano po namin guys, Meron to. San Felipe, tapos Barangay Balingkaging, tapos Puroktos guys, Puroktos. Ay, Pakita ko to kay Kay. ay guys, Puroktos guys. Sabi ni Marco, Puroktos to guys. Sa San Felipe. Kaya Purok Kailes. San Felipe guys. Ay lang guys. Bye-bye guys. Comment for May malamig kayo. Park 3. Bye-bye.